mga 3 segundo. Sí. Bueno. Oh, usa pa eh. Puro aliot banda cheta rimpo ah. Team Green is down. Hindi, tinanggal na namin. Spaltom na. Akyo, man right. Yan shortcut na right. Chicken lane. Ali, onde banda si Uncle Sari Tapara. Abajo poco. Yan entrada na right. Palta kayot. De 500 kijaw presyo ila. Why? Kay umpihan lang tel driver. Na try it. Ulan-ulan. Ulan! Tagal mo yung taga Manila umakyat. Gusto ko i-video ba? Wala man traffic. Wala nga tayo sa expressway. Laki pa sa kolon, alaw derecha kol. Call. Na right call. Ben limpyo kayo. Como highway lang. Nakalsada esta buya oh. Baka unlock al interior call. Baka unlock al interior. San Col Joyo talamay na bolong kay prepara daw asaw pesaw tulingan latu garagar tingkap pone pakalo watermelon de 5 kilo aba pipino mga medya baso katumbal sabroso. Tarotot kol. Vamos a la que lo 4 stroke power so aquí.